बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशाउ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आपका किचन में खुश आमदीद। आज हम लंच देखेंगे गांव का। ये खूबसूरत सा पुल दूर से नज़र आ रहा है, नहर है। यहाँ पे मैंने खड़े होके देखा, गाँव है साथ। कभी यहाँ से गुजर के हम स्कूल जाया करते थे, छोटे से कुछ ड्यूरेशन के लिए। पैदल चलना इतना ज़्यादा, और बहुत ही जो है ना वो खूबसूरत दिन थे, खूबसूरत लम्हात थे। यहाँ मैं खड़ी देख रही थी, नहर को देख रही थी, उन रास्तों को देख रही थी कि कितने रिश्ते थे जो हमारे साथ होते हैं। अब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ही हैं रिश्ते, पर वो जो अपने बहुत ही करीबी थे वो जा चुके थे। यहाँ से नीचे को हम लोग चलना शुरू हुए, और जैसे ही नीचे की तरफ चलते हैं वैसे ही साथ ही दुआएं, दरूद इब्राहिम की शुरू हो जाता है। रास्ते में उनसे मिल के जाना है जो कभी मुंतजिर होते थे हमारे, जो थोड़ी देर दिन लेट हो जाते थे तो कहते थे कि तुम तो पत्थर की हो गई हो, तुम्हें मैं याद नहीं आती। मेरी बीवी, मेरी अम्मी कहा करती थी। मेरे अब्बा जी ने कहना, मेरा गुड्डा मुझे याद नहीं करता। सारे वो रास्ते यहाँ से गुजरते हुए एक बड़ा ही जो है ना दुख भरा लम्हा आता है जब मैं इन दरख्तों के पास से गुजरती हूँ। कभी आज से 18-19 साल पहले मैं यहाँ से गुजरी तो एक लम्हे के लिए जुमे वाले दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे अब्बा जी अगर दुनिया से चले गए तो फिर यही दरख्त था। और क्या हुआ कि जब मैं घर गई हूँ तो मेरे अब्बा जी आखिरी सांसों पे थे यहाँ से गुजरते हुए। जब भी मैं गुजरती हूँ मुझे वही बात याद आ जाती है। यहाँ पे मेरे प्यारे दादा अबू और दादी अम्मी, मेरी बीबी, मेरे अब्बा जी, मेरी आपा, मेरे भाईजान असगर अली सोए हुए। आपा तो दूर हैं, लेकिन यहाँ पे उन सब के लिए दुआ करते हैं या वापसी पे करते हैं, फिर घर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है जब फिर आपके माँ बाप के बाद भी आपका कोई मुंतजिर हो, उसी तरह से चाहत दे, उसी तरह से प्यार दे, और आपको एक लम्हे के लिए भी एहसास ना हो कि यहाँ पे कमी है। यहाँ से मुड़े, गेट के आगे रुके, और चाहतों और मोहब्बतों भरे प्यारे प्यारे से मेरे अपने आके मुझे मिले। और यहाँ पे जनाब ये मैं इसमें से कुछ भी स्किप करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था, जितनी ये पसंद है। जहाँ पे खलूस हो, मोहब्बतें हों, चाहते हों, और पता हो कि ये चीज़ इसके बाद इसने ये करना है, ये खाना है, इसके लिए मैंने ये करना है, बगैर बिन कहे सारा कुछ पूरा हो, वहाँ ये चीज़ें कुछ भी काउंट नहीं होता, सिर्फ मोहब्बतें काउंट होती हैं। और आपके माँ बाप के बाद भी उसी तरह आपकी केयर की जा रही है। नमकीन चावल बने थे लंच के लिए, तो यहाँ पे मेरे अभी को आलू वाले पसंद है, वो चिकन वाले या दूसरे जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। सो हमारे लिए चिकन डाल दिया गया, दोनों टेस्ट इकट्ठे कर दिए गए सो लंच के लिए। इसके बाद मुझे गुड़ वाले चावल पसंद है या कोई भी मीठा खाने के। जिगरा ढेर सारियां चूड़ियां इकट्ठी कर लेती है, बल्कि उसे दी जाती, लेके जाया जाता है। अपने लिए चूड़ियां ले आती है, दूसरों की मेरे लिए पूनियां, मेहंदी, बिन कहे ही ढेर सारी चीजें उसे मिल जाती हैं। आपियां उसकी लेके जाती हैं, फिर उसे लेके देती हैं। मामी कहती है लेके आओ। ये देखें, चास बन गई थी, और उसके बाद जनाब डाल दिया इसमें घी डाला, और ये आग के ऊपर बहुत ही टेस्ट अच्छा। जैसे अब हम शहरों में धुआं दे लेते हैं तो स्मोकी कर लेते हैं, और यहाँ कुदरती स्मोक पीछे की दौर की तरफ वापस से आ रहे हैं। चास बनी हुई थी। ये सारी चीजें कितना सुकून देती हैं, जहाँ पे खलूस भी हो, मोहब्बत भी हो। घी गर्म हुआ और ये इसमें डाल दिया, वहाँ पे एक लम्हा भी गुजारना कितना खूबसूरत है। कभी कभी जाती हूँ मैं, कभी साल में एक बार, कभी 6 माह बाद, बट वो लम्हात बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही जो है वो मोहब्बतों भरे। जब आपके अपने आप को साथ लगाते हैं, मिलते हैं, भाइयों से हाथ मिलाते हैं, ये हाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं, सारी दुनिया से ज़्यादा प्यारे। क्योंकि ये आपको अपनी आपके बाद, आपके माँ बाप के बाद, उनका जो है माँ के बाद एहसास नहीं होने देते कि आपके घर में कोई कमी है। चाहे घर कैसे भी हों, कुछ भी हों, लेकिन इन रिश्तों में खलूस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मुखलिस रहेंगे इन रिश्तों के साथ,
تو یہ رشتے بھی رہیں گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ نہیں خلوص ہوتا نا، وہاں جو نفرتیں پلتی ہیں نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور شاید جو بیج بوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی کٹتے بھی نہیں ہیں۔ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی اس گھر میں یہی احساس ہوتا ہے کہ اپنے ہیں، اور پھر وہ محبتیں چاہتے جو آپ کے نسلوں میں ہی ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ اسی طرح ہوتی ہیں۔ کہ میں چھت پہ چڑھ کے پہلے کبھی چڑھی نہیں تھی، جب شادی سے پہلے، اب جاتی ہوں تو پھر منہ لپیٹ کے سارا دیکھتی ہوں اپنے گاؤں کو۔ یہاں پہ جناب گری ہے، اور یہ میوہ، یہ دیکھیے، بن کہے ہی پتا تھا کہ یہ اس نے کھانے ہیں، سو میں نے جو ہے نا وہ بن گئے۔ ابھی میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گی۔ یہ خلوص، یہ محبتیں ہی انمول ہوتی ہیں، نہ گھر اور نہ باقی چیزیں۔ مجھے تو جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جاتی کبھی کبھی ہوں اپنی بزی، کبھی جمعے کو میرا بیٹا فارغ ہوتا ہے اور میں نہیں ہوتی، اور اتوار کو میں اور دوسرے بچے فارغ ہوتے ہیں، تو میرا عبداللہ نہیں فارغ ہوتا۔ سو یہاں پہ جناب اس میں گری وغیرہ سب ڈال دیا گیا، آگ تیز تھی، دم پہ رکھ دیا گیا، اور باقی آگ اس میں سے نکال دی گئی۔ یہ مجھے پسند ہے، اور یہ بن کہے ہی مجھے نکال کے دے دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جو نیچے لگ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سی آنچ کو تیز رکھا جاتا ہے تاکہ نیچے لگ جائے۔ مجھے نیچے میٹھے لگے ہوئے چاول پسند ہیں، اسپیشلی گڑ والے۔ ذکرا کی باہوں میں چوڑیاں بھر دی تھی ان کی، اس کی آپیوں نے، مامی نے بھیجا تھا کہ اس کو چوڑیاں پہنا کے لاؤ، مہندی لگاؤ، پنے لا کے دو۔ سو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جناب چاول بن گئے تھے، بڑا ہی خوبصورت لگا لنچ۔ کبھی کبھار جب جانا ہوتا ہے، خلوص اور محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جناب میں چیک کر رہی تھی، ساتھ ساتھ جس طرح میں اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ پھرتی تھی کام کرتے ہوئے، تو اسی طرح میں پھر رہی ہوتی ہوں۔ احساس نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ماں نہیں ہے۔ بہت کم ہوتی ہیں ایسی بھی جو اس طرح کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں اللہ پاک نے نوازا ہے۔ یہ دیکھیے جناب، یہ چاول کبھی پھر گئی نا، پھر آپ کو دیچکی میں 2 رنگ کے چاول دکھاؤں گی کہ کتنے مزے کے بناتی ہیں۔ ایک سائڈ پہ وائٹ اور ایک سائڈ پہ اسی طرح گڑ والے، ایک ہی دیچکی میں دونوں سائڈ بائی سائڈ ہوتے ہیں۔ سو یہاں پہ یہ جناب میری پلیٹ، اور بڑا اچھا لگتا ہے جیسے ماں جو ہے نا اپنی پلیٹ میں سے اٹھا اٹھا کے پیس رکھتی ہے نا، ایسے بھائی اور بھابھی رکھ رہے ہوں تو قربان نہ جائیں ان لمحات پہ۔ الحمدللہ آئی ایم لکی۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے اس گھر کو، ہمیشہ ان کی جس طرح یہ ہیں اسی طرح ان کی اولاد کے دامن میں اللہ ان سے بھی زیادہ خوشیاں بھرے۔ آپ بھی جایا کریں ان رشتوں کے ساتھ، کبھی مخلص ہو کے دیکھیں تو جو اچھی ہوتی ہیں نا وہ ضرور ان کو مانتی ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔